Gasua Oh ani my kita lupa god. video na dalni video yan light Oh my unboxing kan aja mo god. sosta mosta ni light ko na si mana unboxing kan shot kan video ko jol jol niyang bo yan uha light tau ka chantle ratinga sa unboxing ka tinga mo ay amak preza iba ay tere tau unboxing ka tinga singa ka chantle ibo may takwa gusto sumba Oh no. ka semua gusto light te chun gen kon chuna mo light te betta ga suja ibo koy natet ni mo tito po nga kay light te aro tigi irotak na bumat na mo okay tega suin kon thang walo natin isuat ken mo yan ibo ne iya kay 1x tunga 2 50x tunga x1 tunga x 250 x 500 gimana x 1000 x 2000 zoom tunga ne ya zoom lens tak ya light ni bimung de mainok ngetum tapung phala petta kilometer thenga thangwalo natin suatin mo light te thena chuna kemian yo no khal emnar atar mo kemna ye signal ba donga taka mo dike telep tak na mana taka kemna dike tak na bo mat na mo ye ko pating atak na mat na kemna walo baita thing anak sunin suat ken light te yan ye kai small sun na taka light ni bimung de okay yan zoom kha ni mo 5m kalero na din naman gan ira chaljal cable na ya yono lap ko bachi tamo holder khata dam de bang jai de sosta mosta nisan ye khabalang khon chapa takla ira chasa sotok nisan oya mo sotok sotpo tok nisan tam de light khoni phabo light te de silni taka plastic ni dong ja ka katabu mambong dong ja mo ka de ka sukala ner pengra ko natin ya tinga oh tip top mo ay light te ko ni pa ayo chuna sa suna oh nakata ya dige natatak na ba man aro mo dige takatak na ba dige takatak na ba man na aro ko pa takatak na ba man gen signal natak na ba light te chon plat tamni rang do macam mo tamni rang ko ra na thang khadong ja kem sustani kura ayat kemi yakho thingat naman naro tak pleting ay ba ketal meteng song ngama tak pleting adak ngama dan gechamo dinos thong ngai gan mama si je ko demo okay ko chona tinga ya kai ayo thing man cha kalate de mo repeng bye bye video ko ni swani na tela sakan tikon